Yan, shooting yan. Ay, gusto mo makita? Ayaw na, oy. Ugma na. Kaway, kaywa pa'y hugas. Kuya Glenn. Ah, prepare ka. Tada, prepare ka. Good luck. Kana ang scenery bago mo start ang kalokohan sa kabalbalan. Ah, kagwapo. Oy, mura magmusayaw. Mura magtigulang musayaw grumba. Ka-cute aning bayhanak kinsa man eh, oh. Talagang may pataas-taas ng kilikili. Joke lang. Ala ka, pretty. Uy! Uy! Adi ko. Re-video lang ba? Hindi ba? Ate Jo! Wala ko yung load. Hi, Ate Jo. Isa ba, Ate Jo? Okay. Hoy, naka-video ba yan eh? Digit ka mag-eng-eng. Oo nga! Tama! Kamu, dol daw eh. Dol man tulog eh. Kamu tulog. Akala ko nga manimba. Hi, Van! Nag-prepare sila. Hi, Sel. Mag-e-interview tayo sa kanila. Sige, interview natin. This one? Anong napipil mo ngayon na magre-report na kayo? Ate pa! It's testless. I Gusto. don't feel any pressure right now. Nag-video, isisip ka mag-eng-eng. Ikaw, anong inaasahan mo sa grupong magpe-perform ngayon? Palpak. Joke. Hala, palpak! Hala! Ikaw, Sel, ano aasahan mo? No comment. No comment! Ikaw. Ate Jo, ano yung kaya mo ibigay sa kanila mamaya? I want to my best to my sport. Ikaw, Vera, since you're the most beautiful in this place right now. No, wait lang. Prepared? Ano? Wait, may picture. Ito ang couple of the day. What? Next week pa ta. Hindi. Sila Fiel ngayon. Dili may couple mo. Suryahe, uy! Kagwaparaan ng Ryuji. Kurdera. What man? Ay, mawan ako. O sige, for the finale. Ate, isang smile for the finale of the video. What? Ay, kiking waking!